First word, greengrocer. 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 greengrocer মানে ପରିବା ବିକାଳି। Next word, fruit seller. fruitseller. fruit seller. fruit seller মানে ফল বিকাଳି। Next word, florist. 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 florist মানে ফুল চাষী বা ফুল ব্যবসায়ী। Next word, grocer. grocer. grocer ମାନେ ତେଜରାତି ଦୋକାନୀ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ଡାଲି, ଆଳୁ ଏହିପରି ଜିନିଷ ଆଣିଥାଉ। Next word, confectioner. confectioner. confectioner মানে গুড়িয়া। Next word, potter. potter. potter মানে কুম্ভার। Next word, potter. potter. potter মানে কুলি। Next word, blacksmith. blacksmith. blacksmith মানে কমার। Next word, goldsmith. goldsmith. goldsmith মানে সোনারি। Next word, mason. mason. mason মানে রাজমিস্ত্রি। Next word, worker. worker. worker মানে শ্রমিক। Next word, draper. draper. draper মানে লুগা বিকালি। Next word, fisherman. fisherman. fisherman মানে মাছ ধরালি। Next word, fishmonger. fishmonger. fishmonger মানে মাছ বিকায়। Next word, priest. priest. priest মানে পুরোহিত। Thanks for watching.